بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول یہ چاہتے یہ شدتیں کی جلد دوم کی قسط نمبر 14 لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو کہ تحریر کیا ہے سمیرہ شریف طور نے۔ تو چلیں ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد آنے کے بعد دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ شروع کے چند دن اسے یہاں سیٹل ہونے میں اپنے آپ کو بہلانے میں لگ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بھابھی اور فرا کی موجودگی میں وہ اپنے خول سے باہر نکل آئی تھی، سب کے ساتھ مل جل کر بیٹھنے لگی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ فرا کے ساتھ اس کے تعلقات بتدریج استوار ہو رہے تھے۔ سامان نے اسے اسلام آباد کی ایک جانی مانی اکیڈمی میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ یہاں اس نے BBA کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اکیڈمی کی ٹائمنگ 3 سے 5 بجے تک کی تھی، سو وہ آرام سے ایڈجسٹ کر گئی تھی۔ چونکہ وہ اسلام آباد کے لیے نہیں تھی تو سامان نے اس کے لیے گاڑی بیمہ ڈرائیور کے بندوبست کر دیا تھا۔ شام کو وہ گھر آ کر بھابھی اگر وہ دن میں ڈیوٹی پر نہیں ہوتی تو کی کچن میں ہیلپ کرتی تھی، فرا بھی ساتھ ہی ہوتی تھی۔ اگر یوں کہا جائے کہ اس کے خول کو توڑنے میں، واپس اس کے اعتماد کو بحال کرنے میں فرا اور بھابھی کا سارا ہاتھ تھا تو یہ بیجا نہیں تھا۔ اس کو آہستہ آہستہ بدلتے دیکھ سامان احمد بھی مطمئن تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ لوگوں کی پرواہ کرنے کی بجائے اپنی ذات کو اہمیت دے گی۔ اس دن وہ اکیڈمی گئی تھی، مگر 1 گھنٹے بعد ہی واپس آ گئی تھی۔ اندر آئی تو گھر میں اچھی خاصی چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ ملازمہ لاؤن سے برتن اٹھا کر کچن میں جاتی دکھائی دی۔ کون آیا ہے؟ کوئی آیا ہے کیا؟ سر سے اسکارف اتار کر دوپٹہ سجاتے اس نے پوچھا تو وہ سر ہلاتی کچن میں چلی گئی تھی۔ اندر داخل ہوئی تو پہلی نگاہ قالین پر حمزہ کے ساتھ کھیلتے علی پر پڑی۔ فرح تو حیرت کے ساتھ وہ ٹھہری۔ السلام علیکم۔ ارے علی آیا ہے؟ وہ مسکرا کر اندر داخل ہوئی تو دوسرے جھٹکے نے اس کے قدم وہیں جکڑ لیے تھے۔ طاہرہ بیگم بڑے کروفٹ کے ساتھ اس کے طرف بڑی چپتی نگاہوں سے دیکھتی بھابھی کے ساتھ صوفے پر براجمان تھی۔ علی کو دیکھ کر چہرے پر جو مسکراہٹ بکھری تھی وہ ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ یہ عورت یہاں اب کیا کرنے آئی تھی؟ اس نے بھی بڑی تلخی سے انہیں دیکھا تھا۔ لاؤنج میں اس وقت سامان نہیں تھا۔ عثمان بھائی بھی لگتا تھا کہ جیسے ابھی فوراً گھر بلائے گئے ہوں، یونیفارم میں تھے، اور بھابھی کے علاوہ فرا بھی زرش کو دیکھ کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ طاہرہ بیگم کی اس طرح اچانک آمد سب کے لیے حیران کن ہی نہیں بلکہ پریشان کن بھی تھی۔ طاہرہ بیگم کے اس طرح یوں اچانک بیٹوں کے ہاں آمد میں بھی کسی کار خیر کی پلاننگ تو ضرور ہوگی۔ وہ کیا سوچ کر آئی تھی وہ سب بے خبر تھے۔ ایسے موقع پر جب زرش آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی، اس کے دل و دماغ پر چھائی گرد اتر رہی تھی۔ طاہرہ بیگم کی آمد بڑی اچانک اور تشویشناک تھی۔ فرا اور بھابھی کے علاوہ بھائی نے بھی حیرت سے کھڑی زرش کو دیکھا تھا۔ آؤ زرش بیٹھو۔ سامان بھائی کی پکار پر وہ جیسے ہوش میں آئی تھی، فوراً پلٹ کر بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل آئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر کے وہ بستر پر گر سے گئی تھی۔ کیوں آ گئی ہے یہ عورت پھر سے یہاں؟ کیا اتنا رسوا کرنے کے باوجود دل نہیں بھرا اس عورت کا؟ ایک دم جی چاہا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ ان سب لوگوں نے مل کر اس کے ساتھ فراڈ کیا تھا۔ پہلے طے شدہ پروگرام کے تحت اسے یہاں لائے تھے، اور اب یہ طاہرہ بیگم۔ کیسے مطمئن تھے سب، جیسے یہ سب ان کے لیے عام سی بات ہو۔ اسے لگا وہ اذیت کے گہرے طوفان میں گر گئی ہو۔ وہ باقی سارا وقت کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ ملازمہ کھانے کے لیے بلانے آئی تھی تو اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ وہ اس عورت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ سامان کو آج لیٹ آنا تھا۔ وہ اکیڈمی میں تھی جب اس نے فون کر کے اطلاع دی تھی۔ وہ جب سے کمرے میں بند تھی۔ سامان کی 3-4 کالز آ گئی تھی، مگر وہ سب سے اس وقت متنفر ہو چکی تھی کہ اس نے سامان کی کال ریسیو کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس وقت رات کے 9 بجے وہ کمپیوٹر کھولے اپنے ذہن کو مصروف رکھنے میں لگی ہوئی تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ اس نے سپاٹ نظروں سے دروازے کو گھورا۔ 2-3 منٹ بعد بالکل خاموشی چھا گئی۔ زرش میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اس کے سیل پر آنے والا SMS سامان احمد کا تھا۔ آر یو اوکے؟ یہ دوسرا میسج تھا۔ زری نے گہرا سانس لیا، اور اب وہ کہاں تک جذباتیت کا مظاہرہ کرتی؟ ماما نے بھی یہی کہا تھا کہ اس کا سب سے بڑا پرابلم بھی یہی ہے کہ وہ ہر بات کو جذباتیت کے معنوں میں لیتی ہے۔ ماما نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اپنی جذباتیت کا تو وہ شدید نقصان اٹھائے گی۔ سامان احمد ابھی اس کے نام کی مالا جپتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے جذبات کی بدولت سامان کو خود سے متنفر کر دے۔ اور اب وہ خاموشی سے اٹھی تھی۔ وہ سامان احمد کو کھونے کا کبھی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ایسی صورتحال میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا اگر مشکل تر تھا تو اسے چھوڑ دینا اس سے زیادہ ناممکن۔ دروازہ کھول کر آنے والے کو دیکھے بغیر وہ دوبارہ کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ سامان احمد اسے دیکھ کر ایک پل کو پرسکون ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اب ہر وقت اس کی جذباتیت سے انہونی کا ایک دھڑکا سا لگا رہتا۔ نہ جانے وہ کب اور کیا کر بیٹھے۔ کیا بات ہے؟ کمرے میں کیوں بند تھی؟ وہ مکمل طور پر مانیٹر کی طرف متوجہ تھی۔ سامان کے سوال پر صرف اسے ایک نگاہ دیکھا تھا۔ زرش میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کیوں پریشان کر کے رکھ دیا ہے تم نے سب کو؟
यूं अकेले कमरे में बंद, दरवाज़ा लॉक करके। हद होती है किसी चीज़ की भी। इतनी अहम मीटिंग थी मेरी, भाभी ने फ़ोन किया था, मुसलसल कॉल कर रहा था और तुमने एक कॉल भी रिसीव नहीं की। सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग आया हूँ। सामान बरहम हो रहा था, इसने फिर भी तवज्जो ना दी थी। वो क्यों देती? इस सामान को इतनी परवाह थी कि वो कमरा बंद किए बैठी है, तो ये परवाह क्यों नहीं है इसकी माँ इसके घर में क्यों आई है, जबकि वो उल्टा इसी से पास प्रस कर रहा था। इसे समान अहमद का ये रवैया बुरी तरह खुला था। ज़रिश, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। समान ने एकदम रिवॉल्विंग चेयर घुमा कर रुख अपनी तरफ कर लिया था। मैं इस कमरे, इस दीवारों से मुखातिब नहीं हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। समान को इसका ये रिएक्ट बड़ी बुरी तरह खुला था। मुझे आप में से किसी से भी कोई बात नहीं करनी। आप सब लोग झूठे, फ्रॉडी और धोखेबाज हैं। वो एकदम फट पड़ी थी। क्या धोखेबाजी की है तुम्हारे साथ हमारी तरफ से? सब लोगों ने मुझे यही यकीन दिलाया था इस घर में मैं रहूंगी, मुझे कहीं और लेकर नहीं जाया जाएगा। तो फिर इस घर में आपकी माँ क्या कर रही है? क्यों आई हैं वो यहाँ? समान अहमद ने इसे बड़ी अजीब नज़रों से देखा था और फिर लब भींच लिए थे। बोले, जवाब दें, वो क्यों आई हैं यहाँ? समान को यूं लब भींचे देखकर वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। इनके बेटे का घर है, मुझसे पहले ये समान भाई का घर है और इनकी मलकियत है। वो अपने बेटे के घर आई हैं, वो खुद आती हैं, इन्हें किसी ने बुलवाया नहीं है। अब वो आ गई हैं तो इन्हें घर से कैसे निकाला जा सकता है? समान अहमद ने निहायत तहम्मुल से जवाब दिया था। अब तो सब बेहतर हो जाने की उम्मीद बनती थी, मगर ताहिरा बेगम की यूं अचानक आमद और ज़रिश के इस तरह रिएक्शन ने गोया सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। मुझे नहीं पता, इनकी मौजूदगी में मैं यहाँ नहीं रहूँगी। या तो वो इस घर में रहेंगी या मैं। जब तक वो यहाँ है आप बेशक मुझे कराची भिजवा दें। समान अहमद ने बड़े गुस्से से इसे देखा। ज़रिश, तुम खामखा इस बात को अब इशू बना रही हो। अब ये सारी उम्र का ताल्लुक है। बहुत से मौका पर तुम लोगों को इस तरह इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं ना इनको छोड़ सकता हूँ और ना तुम्हें। बेहतर है कि तुम एडजस्ट करने की कोशिश करो। वो सिर्फ चंद दिन के लिए आई हुई हैं। वो चंद दिन के लिए आई हैं या सारी उम्र के लिए? इनकी मौजूदगी में मैं यहाँ नहीं रहूँगी और ये बात तय है। आप मुझे कराची भिजवा दें या फिर मैं पापा को कॉल करके कह दूँगी कि वो मुझे आकर ले जाएं। मैं सिर्फ यहाँ आकर रहने पर राजी हुई थी, इनके साथ रहने पर नहीं, और ये बात फाइनल है। समान अहमद के गुस्से की जरा बराबर परवाह किए बगैर वो दू बदू बोली थी। ज़रिश प्लीज़, समान ने बड़ी सख्ती से इसे टोका था। एक बात याद रखना ज़रिश, तुम्हें इनकी मौजूदगी में ही यहाँ रहना होता जब तक वो यहाँ हैं। कराची भेजने वाली बात आइंदा मत करना। अम्मी जिस मकसद के तहत आई हैं वो कभी नहीं होने दूंगा। तुम कम अकली दिखाने पर तुली हुई हो, मैं नहीं। अम्मी बगैर अपनी बहन साहिबा के सपोर्ट और बाहिमी प्लानिंग के कोई काम नहीं करती। इनकी यहाँ आमद का क्या मकसद हो सकता है वो कोई कम अकल आदमी भी समझ सकता है जो कि इनको जानता है। वो महज या आई ही इसलिए हैं कि तुम्हें यहाँ से निकालें। तुम्हें यह बात समझ में क्यों नहीं आती? आपके ज़रिश ने कुछ उलझ कर समान को देखा था। ताहिरा बेगम की आमद के पस मंज़र में यह साजिश भी हो सकती थी, इसके गुमान में भी नहीं था। इंतहाई गुस्से में भी वो ये बात सोच नहीं सकती थी और ना ही सोच पाई थी। अब्बू के इल्म में ये बात नहीं है। सिर्फ अली को लेकर वो यहाँ चली आई हैं। अली को भी एयरपोर्ट पहुँच कर पता चला कि वो यहाँ आ रही हैं और तब वो कुछ नहीं कर सकता था। और उस्मान भाई इन्हें घर से नहीं निकाल सकते। और अगर तुम कराची जाने की जिद करती हो तो इनका मकसद ज़रूर पूरा होगा और मुझे अफसोस होगा कि दूसरी बार भी तुम इनकी साजिश की शिकार हो गई हो। इंतहाई तासुब से कहते हुए समान ने इसे देखा तो पहली बार इसे हालात का दुरुस्त अंदाज में सोचने पर नदामत सी हुई। वो कब तक रहेंगी? कुछ तवक्कुफ के बाद समान ने कहा, ये तो तुम इनसे ही पूछ लेना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं इनसे बात करने की। अगले ही पल वो एकदम तल्ख हुई थी। समान ने एक गहरा सांस लिया था। ना करना, मगर इस वक्त कपड़े तो निकाल कर दे सकती हो, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। जब से वो यहाँ आई थी पहली बार अपने ज़ाती काम के लिए कहा तो वो चौंकी थी। जी। वो अलमारी की तरफ बढ़ी तो समान एक तरफ हो गया। इरादा इसका ध्यान बटाने का था। कोई शलवार कमीज निकालना, शर्ट के बटन खोलते, समान ने कहा तो वो सर हिलाते हुए अलमारी खोलकर कपड़े देखने लगी थी। सूट निकालकर वो पलटी तो झिझक गई। समान शर्ट उतार चुका था। इसके बावजूद इसकी मौजूदगी में समान इसके एहसासात का पूरा ख्याल रखता था। मगर आज वॉशरूम में लटका दो, मैं बात लूँगा और फिर खाना खाऊंगा। मीटिंग छोड़कर आया हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। समान के कहने पर वो फौरन वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। इसके लिए समान अहमद के साथ रूम और बिस्तर शेयर करना ही बड़ा आजमाइश तलब था। समान अहमद का इस हालत में सामना करना आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने एहसासात तब्दील होते लग रहे थे, मगर वो मुसलसल नज़रअंदाज कर रही थी। मगर अब ताहिरा बेगम की इस आमद ने इसे फिर शजोपनी में मुब्तला कर दिया था और वो खामोशी से कपड़े लटकाकर कमरे से बाहर निकल गई थी। डॉक्टर फिरोजा ने चेकअप करके 1 माह बाद की डेट दे दी थी। अम्मा इन दिनों इसका बहुत ख्याल रख रही थी। शाकरा के अलावा एक जुज़ वक्ती मुलाजमा का बंदोबस्त कर लिया गया था। नवेरा का आजकल सारा कयाम अम्मा के कमरे में था। अम्मा बस चाहती थी कि नवेरा साथ खैरियत के फारिग हो ले तो फिर वो इस मसले का भी कोई हल सोचेंगी।
शारिक के तेवर क्या थे इन्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा था, और नवेरा क्या तय किए हुए थी इन्हें सोच सोचकर होल उठ रहा था। मगर वो वक्त का इंतजार कर रही थी। डिलीवरी से 8 दिन पहले खालदा बेगम नबीला भाभी के हमरा इसे लेने आ गई थी। अम्मा, मैं कह चुकी हूँ मुझे नहीं जाना, तो फिर मुझे बार बार मजबूर मत करें। मैं मरूं या जीऊं, अब इसी घर में ही सब होगा। आप बार बार फ़ोन करके या खुद आकर मुझे मजबूर ना करें। इस वक्त वो दोनों माँ बेटी अकेली कमरे में थी जब इन्होंने अपनी आमद का मकसद बताया। अल्लाह ना करे नवेरा, कैसी बातें करती हो। अल्लाह अपनी रहमत करे, साथ खैरियत के ये दिन लाए। ये दस्तूर है, हमारे खानदान का पहला बच्चा मेके में ही होता है। मेरी मंगनी, निकाह, शादी, रुखसती, कौन सा काम दस्तूर के तहत हुआ है? अम्मा, आपने कहा शारिक से निकाह कर लो। मैं मजबूर होगी, वरना मैं मर जाती, इसकी बात ना मानती। इस हद तक जलील हो चुकी हूँ कि बर्दाश्त से बाहर है। अम्मा, मुझे और मत आजमाएं। आपने एक दफ़ा अपने घर से निकाल दिया तो फिर निकाल दिया। अब मैं इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूँगी। इंतहाई सख्ती से महवे कलाम थी। खालदा बेगम दुख से देखे गई। इनकी नवेरा जो नरम खो सुलह जो तबीयत की मालिक थी, न जाने कहाँ गुम हो गई थी। नवेरा जिद नहीं करते, खानदान में बात फैल जाएगी, पहले ही लोग ताक में रहते हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम एक दफ़ा चलो। इन्होंने इसरार किया तो इसने अजीब नज़रों से इन्हें देखा। अम्मा, आप जानती हैं मेरा और शारिक का अब किस किस्म का रिश्ता है? अम्मा ने हैरान होकर इसे देखा तो वो तल्खी से मुस्कुराती। जिस कमरे में आप इस वक्त बैठी हुई हैं, यहाँ मैं रहती हूँ और वो अपने कमरे में। वो मुझे सिर्फ एक औरत जो इसके निकाह में है समझता है। इससे बढ़कर इसके दिलो दिमाग में मेरे लिए कोई इज्जत, कोई वक़्त नहीं। इसके दिल में जो बाल आ चुका है वो अभी भी बरकरार है। अनाप्रस्त नहीं हूँ। मगर अम्मा, मेरे किताब पर उंगली उठाई थी। इस शख्स ने मुझसे माजरत करना या सफाई पेश करना इसका हक था। अगर वो दिल से मुझे अपने घर में बसाना चाहता तो इसने ऐसा नहीं चाहा, और मुझे इससे रैयत ना रही। अम्मा, औरत पिघल जाती है 2 जुमलों से। मैं सब भूल जाती, इसकी औलाद के लिए सब्र कर लेती, मगर इसने सिर्फ शोहर होना साबित किया था, और मुझे अपने किरदार, अपने वजूद की इस कदर अर्जानी गवारा नहीं। अम्मा, आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको किसी किस्म की कोई गलतफहमी ना रहे। हम दोनों अब इस मकाम पर हैं कि एक फ़ैसला हो जाना चाहिए। अम्मा, बच्चे की वलादत के बाद ये फ़ैसला ज़रूर होगा कि मैं इस शख्स को कबूल नहीं करूँगी और वो मुझे। अगर आपको मैं तलाक याफ्ता की सूरत में कबूल हूँ तो अब मुझे अपने साथ ले जाएं, वरना बात यहीं ख़त्म कर दें। नवेरा अम्मा शद्दत सी इसे देखे गई। अम्मा, आप समझदार हैं, एक ज़िंदगी गुजार चुकी हैं। मैं अभी ना समझ हूँ, मगर अपनी अना, अपने किरदार की हिफाजत मेरा फ़र्ज़ है। मुझे ऐसे शख्स के साथ गुजारा हरगिज़ नहीं रहना जो मुझको बदकिरदार भी कहे और बीवी के तौर पर हकूक़ व फ़राइज़ निभाने की डिमांड भी करे, और सबसे बढ़कर अपने अमल पर इससे कोई शर्मिंदगी भी ना हो। मुझे ऐसे शख्स के साथ नहीं रहना। अब आप बताएं, मुझे आपको हमेशा के लिए अपने घर ले जाना होगा? क्या आप ऐसा करेंगी? नबील नहीं मानेगा, वो तो अभी तक मुझसे नाराज़ है। अगर मैं कमज़ोर ना पड़ती तो शारिक की क्या मजाल थी कि तुमसे यूं शादी करता। नवेरा ने लब भींच लिए थे, फिर एक गहरा सांस लिया। ठीक है अम्मा, आप जाएं, आपको अपने बेटे अजीज़ हैं और रहेंगे। मगर अम्मा, सोचिएगा ज़रूर, क्या औरत होने के नाते मैंने गलत मुतालबा किया था? अगर गलत मुतालबा है तो मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, मगर फिर इन सब को ये साबित करना होगा मैं बदकिरदार हूँ। फिर मैं चुप नहीं रहूँगी। रज़ा से लेकर नवाज और शारिक सबको कटहरे में खड़ा कर लूँगी। इंतहाई सर्द अंदाज में इसने कहा था। आपके घर में मेरे लिए गुंजाइश नहीं और शारिक से अलहदगी होकर रहनी है। आप मुझे कबूल करें या नहीं? अम्मा, बेशक एक अकेली औरत माशरे में नहीं जी सकती, मगर मैं जी लूँगी। जब सब रिश्ते मौजूद होने के बावजूद मुजरमों की तरह ज़िंदगी गुजार रही हूँ तो आइंदा भी जी लूँगी। फिर जो समझ लीजिएगा। कोई थी ही नहीं नवेरा नाम की बेटी जो मर खप गई, मगर मैं इस शख्स से कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, अपनी इज्जत और किरदार पर कभी भी नहीं। वही दो टोक अंदाज था और वो चुप हो गई थी कि अब कहने सुनने को कुछ भी नहीं रहा था। ताहिरा बेगम की आमद से जरिश अच्छी खासी डिस्टर्ब हो गई थी। सबका ख्याल था वो हो सकता है वो एक दो दिन के लिए आई हूँ, मगर जिस तरह आकर वो यहाँ ठहरी थी इससे सब ने अच्छी तरह अंदाज़ा लगा लिया था कि इनके यहाँ आमद का मकसद सिर्फ जरिश और सामान की लाइफ डिस्टर्ब करना है। शुरू के 2 दिन तो आराम से गुजर गए थे, मगर इसके बाद वो बात बेबात जिस तरह तमस्खुर का मुजाहरा कर रही थी, कुछ कभी कभार जरीश को लगता था कि इसकी बर्दाश्त बस ख़त्म हो जाएगी। सबकी ख़ास ताकीद थी कि वो बिल्कुल चुप रहे। आखिर कितने दिन तक वो सब छोड़ छाड़ यहाँ मैं जरीश की नफ़रत में रहेंगी। सबकी मोरल सपोर्ट थी। न जाने वो
का टेम्परामेंट लूज कर चुकी होती। भाभी भाई समान अहमद मुसलसल इसे समझा रहे थे, मगर इसकी भी एक ही डर थी कि जितने दिन वो यहाँ रहेंगी इसे कराची भिजवा दें। इस दिन वो फजर की नमाज के बाद सो गई थी और खासी देर से उठी थी। समान ने इसे एक दफ़ा उठाया तो वो नज़रअंदाज करके पड़ी रही थी। वो बाहर जाकर करती भी क्या, ताहिरा बेगम की सारी तवज्जो इन दोनों पर ही होती थी। ऐसे आलम में समान अहमद की तवज्जो बढ़ जाती थी, मगर ज़रिश को इस माहौल से उलझन होने लगी थी। माँ के सामने समान अहमद की लगावट तो तवज्जो से ज़रिश के अंदर का उबाल और बढ़ने लगता था। वो जिस वक्त सोकर उठी थी सब जा चुके थे, मगर घर में हमजा, फरा और ताहिरा बेगम के अलावा वो खुद थी। रात ही से फ्लू की शिकायत हो रही थी और शायद इसकी वजह से जिस्म गर्म हो रहा था। अजीब कसलमंदी तारी थी इस पर। नाश्ते के लिए वो कमरे से बाहर निकली तो किचन में चली आई, मगर वहाँ ताहिरा बेगम को चाय बनाते देखकर वो ठटकी थी। फिर ठटकी थी भी चौंकी थी। सिवाय खाने की टेबल के वो इनके सामने आने से इज्तनाब करती थी। ज़रिश का एक पल को चीज किया कि वो खाए बगैर पलट जाए, मगर अकल ने सरजनश किया। वो इनको मुकम्मल नज़रअंदाज करके फ्रिज की तरफ बढ़ी थी। वहाँ से स्लाइस निकालकर इसने गर्म किया था। ताहिरा बेगम चाय बनाकर बाकी बची हुई चाय इसी तरह ओवन में छोड़कर अपना कप लेकर बाहर जाने की बजाय इधर ही कुर्सी घसीट कर बैठ गई। ज़रिश इनकी नज़रें मुसलसल महसूस कर रही थी। इसे बड़ी उलझन हो रही थी। तुम्हारी ऊंची नाक वाली माँ ने कैसे गवारा कर लिया तुम्हें यहाँ भेजना? ये बराह रास्त पहला जुमला था। ज़रिश अपनी जगह साकिन सी हो गई थी, वरना अब तक तो बिलवास्ता ही सुनने को मिला था। इसके लिए पलट कर मुड़ कर देखना अजाब लग रहा था। स्लेब के सिरों पर सख्ती से हाथ जमाते इसने अपने अंदर उठते गैज़ो गज़ब के तूफान पर बमुश्किल काबू किया था। बड़ी मैं थी, तुम्हारी माँ की सारी उम्र मुझे जलाए जुलसाए गुजर गई। इसने इस उम्र में भी माफ़ ना किया। मेरे बच्चे तक मुझसे मुतनफ़िर करती। वो जली बुनी बैठी थी। ज़रिश एकदम पलटी थी। किसी पर बहुतान तराजी करते तो आपको तो वैसे भी खुदा का खौफ नहीं आता। मेरी मामा का मिजाज आप जैसा घटिया नहीं। आपका अपना बोया आपका अपना बोया है जो अब काट रहा है। आप काट रही हैं। मेरी मामा को इल्ज़ाम क्यों थे? इस वक्त फरा किचन के दरवाजे पर चली आई थी। दोनों को आमने सामने देखकर ठिठक गई थी। क्या हुआ है? इसने बारी बारी दोनों को देखते अंदर की सूरत हाल का अंदाजा लगाना चाहा। जैसी माँ वैसी बेटी। मेरा सामान छीन लिया है तुमने मुझसे? ज़रिश के यूं साफ और दो टोक जवाब ने इन्हें एकदम गुस्से से उजागर किया था। खबरदार, मेरी मामा के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो। और आपके बेटे कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं जिसको कोई भी दूध पीते बच्चे नहीं हैं जिसको कोई भी छीन ले। जैसा सलूक आप इनसे कर चुकी हैं, ये बेगनीमत है कि वो आपको इस घर में बर्दाश्त कर रहे हैं। मामा पर लगने वाले इल्ज़ाम ने इसे आग बगोला कर दिया था। गुस्से से पिंगारी तो फरा के अंदाज़ा हुआ कि सूरत हाल कितनी संगीन है। अम्मी क्या कर रही हैं? चलो ज़रिश तुम बाहर जाओ, मैं नाश्ता ला देती हूँ। इसने एकदम बिगड़ती सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहा, मगर तुम जाओ यहाँ से, ताहिरा बेगम ने गुस्से से इसे कहा था, मगर वो जाने के बजाय ज़रिश के पास आ खड़ी हुई, जो स्लेब पर हाथ जमाए बड़े गुस्से से ताहिरा बेगम को घूर रही थी। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ज़बान ही चलाना सिखाया है माँ ने तुम्हें। नहीं रहने दूंगी मैं तुम्हें इस घर में भी। मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा कर ही जाऊंगी। इन्होंने अपने किरदार का इजहार किया था और फरज से शद्दत रह गई थी। अम्मी प्लीज़, खुदा के लिए क्या कर रही हैं आप? पहले ही बहुत तमाशा बन चुका है हमारा, अब और क्या करवाना बाकी है? तू ना बोल दरमियान में। तू आई बड़ी इसकी चहेती। इन्होंने लम्हों में इसे बेवकूफ़ किया था। जो करना है करें, मैं भी देखती हूँ अब आप क्या कर सकती हैं। घटियापन तो वैसे भी कूट कूट कर भरा हुआ है। आपका ज़रख़ीज़ ज़हन किसी भी वक्त कोई भी घटिया चाल चल सकता है। आप जैसी औरत से कुछ भी बात नहीं। कम अकली थी मेरी कि मैं आपकी असलियत को बहुत बाद में समझ पाई। ज़रिश के जवाब पर फरा ने खौफ ज़दा होकर इसे देखा। ज़रिश प्लीज़ तुम ही बर्दाश्त कर लो। चलो बाहर, मैं नाश्ता बना देती हूँ, चाय भी बना देती हूँ। क्या असलियत थी मेरी? वो एकदम कुर्सी से उठकर इनके सामने आई। फरा को लगा वो एक पल में ज़रिश पर झपट पड़ेंगी। इसने इसका बाजू पकड़कर इसे एकदम अपने अकब में कर लिया था। सारी दुनिया जानती है। मुझसे क्या सुनना चाहती हैं? अपनी औलाद से पूछ लें। ज़रिश ने तमस्कुराना नज़रों से फरा के अकब से जवाबी कार्रवाई की थी। अंदाज ऐसा तस्दीक अमेज़ था कि ताहिरा बेगम को लगा कि ज़रिश ने इनको अपनी औलाद का कहकर इनके मुंह पर तमाचा दे मारा हो। इन्होंने गुस्से से कप स्लिप पर पटका था, मगर हाथ के झटके से ओवन पर पड़ा सॉस पैन उलट गया था। इसमें मौजूदा चाय झटके से फरा और ज़रिश के पाँव पर आ गिरी थी। चाय बनाकर इन्होंने चूल्हा बंद किया था और फरा को चाय देने का था। ज़रिश को किचन में देखकर वो इधर ही बैठ गए थे। गर्म उबलती चाय इसके पाँव पर पड़ी थी और साथ में खड़ी फरा के पाँव पर भी निशान छोड़ गई थी। उफ अल्लाह, दोनों की चीखें बेसाख्ता थी। ताहिरा बेगम एक लम्हे को घबराई थी, मगर ज़रिश को अपने पाँव पकड़ते देख वो पुरसुकून हो गई थी। ताहम फरा की तरफ ज़रूर मतवज्जा आई थी। ज़्यादा तो नहीं चल गया? ज़रिश के आगे वो खड़ी थी, इसीलिए ज़्यादा चाय इसके पाँव पर ही गिरी थी। फरा ने बड़े ज़ब्त से इन्हें देखा था और ज़रिश को वो एकदम वहाँ से
ले कर निकली थी। चाय इसके पाँव पर कम ही पड़ी थी, मगर जलन ऐसी थी कि आंसू एकदम बहते चले गए थे। न जाने ये जलन ताहिरा बेगम की हरकत की वजह से थी या इनकी बातों की वजह। जरिश, ये पाँव पर लगा लो। वो अपने कमरे में कालीन पर बैठी आंसू बहा रही थी। फराह हाथ में एंटीबायोटिक क्रीम लिए चली आई थी। अम्मी की बातों का बुरा मत मानना, वो 1-2 दिन में चली जाएंगी। इसने इनके पाँव पर मरहम लगाने को हाथ बढ़ाया तो इसने पाँव समेट लिया। तुम यहाँ से जाओ। इसकी ज़बान में शदीद तलखी थी। जख्म देखकर नमक पाशी करना तुम लोगों की आदत है। नहीं रहना मुझे यहाँ। जैसा मैं कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, इतना ही तुम लोग मुझे आजमा रहे हो। इनके हाथ झटक कर वो अलमारी से तड़प पड़ी। चादर निकालकर इसने ओढ़ी थी। ड्रेसिंग के दराज से शोल्डर बैग निकालकर बिस्तर पर पड़ा मोबाइल उठाकर इसके अंदर डाल रही। इन्हें कहना खुश हो जाएं, जा रही हूँ मैं। सैंडल अड़ोस कर वो बाहर की तरफ लपकी तो फराह हैरत से निकली। भागकर इसके पीछे आई। कहाँ जा रही है? जहन्नुम में। वो राहदारियों में ही खड़ी थी। एक जहर भरी निगाह इस पर डालते वो बाहर निकल गई थी। फराह आवाज भागता इसके पीछे आई। जरिश रुको तो, बताओ तो सही, कहाँ जा रही हो? समान भैया भाभी से ही बात कर लो। रुको तो, वो आवाजें ही देती रह गई, मगर वो गेट पार कर गई थी। खालदा बेगम के बार हाँ इसरार करने के बावजूद नवेरा ना मानी तो वो 2 दिन पहले ही इधर आ गई थी। वाहिदा आपा अपनी टांग की वजह से ज्यादा भाग दौड़ तो कर नहीं पा रही थी। ऐसे में इन्होंने खुद ही आ जाना मुनासिब समझा था। डॉक्टर फेरोजा से अपॉइंटमेंट तो पहले ही थी। जैसे ही नवेरा की तबीयत बिगड़ी, इन्होंने इसे डॉक्टर फेरोजा के क्लिनिक में मुंतकिल कर दिया। शाम का वक्त था। वाहिदा बेगम तो घर पर ही रुक गई थी। खालदा बेगम की साथ शाकरा और शारिक जमान थे। इधर से उधर टहलते शारिक जमान के दिमाग में अजीब सोचें और ख्याल आ रहे थे। डॉक्टर फेरोजा की आमद ने इसकी सोचों पर बंद बांध दिए थे। मुबारक हो बेटा हुआ है। डॉक्टर फेरोजा मुस्कुराते हुए खालदा बेगम को खुश खबरी सुना रही थी। शारिक जमान के अंदर जैसे खुशी का तूफान उठा था। बाप बनने की खुशी, वो भी बेटे की सूरत में। शारिक जमान के अंदर एक नई एहसास ने करवट ली थी। नवेरा कैसी है? इसने आगे बढ़कर डॉक्टर से पूछा था। वो इसे दर्द से बेहाल जिस हालत में अस्पताल लाया था, ज़हन पर अभी तक नवेरा का वही तकलीफ से जर्द पड़ता चेहरा छाया हुआ था। ये इस्तफसार फितरी था, मगर खालदा बेगम ने बड़ी अजीब नज़रों से देखा था। शारिक जमान इनके साथ जो कुछ कर चुका था, इनका दिल नहीं करता था इससे मुखातिब करने होने या बुलाने को, मगर नवेरा की वजह से कुछ नहीं बर्दाश्त करना पड़ा था। वो ठीक है, कुछ देर बाद आप मिल लीजिएगा। और बेबी? वो बिल्कुल ठीक ठाक है। आपा को मैं कहती हूँ वो ले आती हैं, देख लें इसे। वैसे शारिक साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। खालदा बेगम खामोश नहीं थी। बेटी की खुशी इन्हें भी हुई थी, मगर बेटी की जिंदगी को जो रोग लग गया था, ऐसे में इनका कतई दिल नहीं चाह रहा था कि वह शारिक जमान को मुबारकबाद दे। वो खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ गई थी। नवेरा, इनकी पुकार पर नवेरा ने पलके वाह करके इन्हें देखा। बेटा हुआ है, मुबारक हो। वो मुस्कुरा दी थी। इसके चेहरे पर ममता का अजीब सा नूर था, तमकीनत भरा एहसास था। हाँ मैंने देखा है, बहुत प्यारा है। इसने आया को देखा जो बच्चे को उठाए खड़ी थी। खालदा बेगम ने आगे बढ़कर बच्चे को अपनी बाजुओं में समेट लिया। नन्हे से किस्मसाते वजूद को बगौर देखा। बिल्कुल शारिक जमान की कॉपी था, वही नक्शा। ये तो बिल्कुल शारिक जमान पर गया है। नवेरा खामोश ही रही थी। इसके बाप को अंदर बुला लो। बच्चा रोने लगा तो इसे बाजुओं में झुलाते खालदा बेगम ने आया को कहा था। शारिक जमान अंदर आया तो नवेरा ने आंखें बंद कर ली थी। इन्होंने बगैर कलाम किए बच्चा शारिक जमान को थमा दिया था। रोते बच्चे को बाजुओं में समेटते शारिक जमान ने एक सरखुशी के एहसास से इसे छुआ था। ये तो बहुत प्यारा है। बच्चे की पेशानी पर बोसा देते हुए कहा और फिर नवेरा की जानिब देखा। वो जो आंखें बंद आधे घंटे पहले इंतहाई अजियत में थी, इस वक्त पलके मूंदे पड़ी हुई थी। बड़े अरसे बाद इसने नवेरा के लिए पुराने एहसास पैदा हुए थे। वही एहसास जिन्होंने इसे इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। वही जज्बा जिनके हाथों मजबूर होकर इसने नवेरा को हासिल किया था। और अब इसने मुसलसल गला फाड़ कर चिल्लाते बच्चे को वापस खालदा बेगम के बाजुओं में दिया था। मैं अम्मा को इतला कर दूँ, वो परेशान हो रही होंगी। वो जेब से मोबाइल निकाल कर रूम से निकल गया था। चूँकि केस नॉर्मल था, चंद घंटे क्लिनिक में गुजारने के बाद नवेरा को चेकअप के बाद घर ले जाने का कह दिया था। अम्मा ने बच्चे को संभाल वह शाकिर सजू जमान समेटने हुए थे जो वो लोग बच्चे के लिए घर से लेकर आए थे। नवेरा बिस्तर से उतरने लगी तो शारिक ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामना चाहा। नवेरा इसकी जुर्रत पर थामा था। नवेरा इसकी जुर्रत पर हैरान हुई थी। गाड़ी तक तुम पैदल नहीं चल सकती इस हालत में। यकीनन मेरे सहारे की ज़रूरत होगी। मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत नहीं। अम्मा और शाकरा दोनों ही कमरे से निकल गई थी। इस वक्त इन दोनों के अलावा आया थी। आया की वजह से इसने आहिस्तगी से कहा था, बेटा दिया है तुमने मुझे, इतने तो तुम्हारे नाज उठा ही सकता हूँ। इसके कंधों के गिर्द बाजू का हिसार बनाते हुए इसने मुस्कुरा कर कहा। और नवेरा 1-2 पल हैरान रह गई थी। बड़े अरसे बाद इसने शारिक जमान पर में पुराना अंदाज देखा था। क्या ये सब बेटे की आमद की वजह से है? मैं खुद चल सकती हूँ।
اس نے اس کے بازو کا حصار توڑنا چاہا مگر شارق زمان کے مضبوط بازو کو جھٹک نہ سکی۔ مگر میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ آیا کی وجہ سے نویرہ لب بھیج گئی تھی۔ شارق زمان کی قربت میں گاڑی تک آتے وہ پسینے میں نہا گئی تھی۔ جسمانی کمزوری نے اسے اس کا سہارا لینے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ سارا راستہ وہ لب بھیجے پچھلی سیٹ پر لیٹی رہی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ پہلے جی میں آیا کہ وہ سیدھی ایئرپورٹ جائے اور کراچی کی فلائٹ لے، مگر دماغ نے یہ بات نہ مانی تو وہ ٹیکسی میں سوار ہو گئی۔ بڑی دیر تک ٹیکسی ڈرائیور گاڑی ادھر سے ادھر گھماتا رہا مگر وہ کہیں بھی نہیں ٹک رہی تھی۔ آخر زچ ہو کر اس نے پوچھ لیا، بی بی جی آپ کو آخر جانا کہاں ہے؟ چھتر پارک، تھک ہار کر اس نے کہہ دیا تھا۔ پاؤں میں اب بھی جلن ہو رہی تھی۔ فلو کی شکایت بڑھ جانے سے اور خالی معدے کی وجہ سے سر بھاری ہو رہا تھا۔ جسم میں حرارت لگتا تھا اضافہ ہی ہوا تھا۔ چھتر پارک پہنچ کر ڈرائیور کو کرایہ دیتے اسے اندازہ ہوا کہ کم از کم گھر سے نکلنے سے پہلے ایک بار پرس ضرور چیک کر لینا چاہیے تھا۔ بیگ میں صرف چند 100 روپے تھے جو اس نے ڈرائیور کو تھما دیے تھے۔ اب گھر واپسی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ کرائے سے جو چند روپے بچے تھے وہ ٹکٹ لے کر پارک کے اندر آ گئی تھی۔ یہ جگہ اسے بہت پسند تھی۔ جب بھی اسلام آباد آنا ہوتا تھا وہ ضد کر کے یہاں آتی تھی۔ جھیل سائڈ والا حصہ اب اپنی خوبصورتی میں پہلے جیسا نہیں رہا تھا، مگر پھر بھی یہاں آ کر ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتی پانی میں پڑے ایک بڑے سے پتھر پر آ بیٹھی تھی۔ گھر سے نکلنے کے بعد فرح کی کتنی کالز آئی تھی مگر اس نے موبائل آف کر دیا تھا، اور اب موبائل آن کیا تو پہلی کال ہی بھابھی کی تھی۔ اس نے لب بھیجتے ریجیکٹ کر دیا تھا اور پھر تو کال کا سلسلہ بند گیا تھا۔ عثمان بھائی اور سامان کی کالز مسلسل آ رہی تھی۔ اس نے غصے سے پھر موبائل آف کر دیا۔ اسے اس وقت کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا مگر خالی بیگ منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک وہاں بیٹھی رہی حتیٰ کہ دوپہر کی چمکتی دھوپ اپنے آپ کو سمیٹنے لگی تو اس کے دل میں عجیب عجیب سے خیالات آنے لگے۔ آتے جاتے بہت سے لوگ اسے کتنی دیر سے ایک ہی پتھر پر بیٹھے دیکھ کر اب عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے تھے، مگر اس نے توجہ نہیں دی تھی۔ اس کے دل و دماغ پر غم و غصے کا غبار چھایا ہوا تھا۔ وہ جب گھر سے نکلی تھی تو 11 کا ٹائم تھا۔ اس وقت پارک میں 2 بجے داخل ہوئی تھی۔ اب گھڑی دیکھی تو 5 بج رہے تھے۔ شام قریب تھی مگر وہ بیٹھی رہی، دل میں خوب رونے کو چاہ رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے موبائل آن کیا تو پھر کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا جنہیں ریجیکٹ کرتے اس نے کراچی گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ ماما سے بات کرتے، حال حوال پوچھتے اس کی آنکھیں بس بہنے کو بےتاب تھی۔ جی چاہا کہ انہیں بتائے کہ طاہرہ بیگم یہاں ہیں اور اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہی ہیں، مگر وہ پھر مصلیحت کا دامن تھام کر چپ ہو گئی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں، یہاں چھتر پارک میں آئی ہوئی ہوں۔ اچھا، آؤٹنگ ہو رہی ہے؟ سامان کے ساتھ ہو یا ساری فیملی کے ساتھ؟ آپ نے بتایا نہیں۔ پھپھو لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے بات ہی ٹال دی تھی۔ کیا فائدہ تھا بتانے کا، الٹا انہوں نے اسے ہی سمجھانا تھا۔ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں یاد آیا، ساتھ پاکستان آ گیا، کل شام آیا تھا مگر جمال بھائی نے اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ ہادیہ بتا رہی تھی کل سے دوست کے ہاں ہے، کہہ رہی تھی کہ میں اور تمہارے پاپا چکر لگائیں، جمال بھائی کو سمجھائیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، تم اب اپنی فیملی میں اپنی لائف میں سامان کے ساتھ سیٹ ہو چکی ہو۔ سار نے بھی تو تم لوگوں کے لیے ہی تو قدم اٹھایا تھا، بھائی کو سمجھاؤں گی تو معاف کر دیں گے، ناحق سزا جیل رہا ہے وہ بھی۔ جی زرش کے لیے یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ سامان احمد کے ساتھ رہنے کے باوجود اسے ساتھ کی زیادتی بھولی نہیں تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اسے اب بھی کبھی معاف نہیں کرے گی۔ 2-3 دنوں کے بعد اس نے کال بند کر دی تھی۔ کالز کا دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے پھر سیل آف کر دیا۔ اس نے اپنی چلتی آنکھیں گھٹنوں پر رکھ لی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ پاؤں میں جلن ہو رہی تھی، جسم کی حرارت بڑھ گئی تھی۔ فلو کی وجہ سے اسے اب چھینکیں آنا شروع ہو چکی تھی۔ فرح نے زرش کے گھر سے نکلنے کے 1 گھنٹے تک انتظار کیا تھا مگر وہ پریشان ہو کر اس نے بھابھی کو کال کر دی۔ وہ ڈیوٹی پر تھی۔ ساری صورتحال سن کر وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ فرح کو تسلی دے کر وہ کچھ دیر میں ہی گھر پہنچ گئی تھی۔ پہلے تو وہ خود سے ہی زرش سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر زرش کال ریجیکٹ کر دینے پر انہوں نے عثمان احمد کو کال کر کے صورتحال بتا دی۔ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں تھی۔ عثمان بھائی نے سامان احمد سے رابطہ کیا، دونوں فوراً گھر آئے تھے۔ علی جو گھومنے پھرنے نکلا ہوا تھا وہ بھی آ چکا تھا۔ زرش کہاں جا سکتی ہے، سبھی فکر مند ہو رہے تھے۔ یہ صورتحال طاہرہ بیگم کے لیے بھی تشویشناک تھی۔ سب کو جمع ہوتے دیکھ کر وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ تاہم کسی نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا مگر سب کے دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑی ہوئی تھی۔ خاص طور پر سامان احمد کا سب سے برا حال ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا زرش کی بے وقوفی پر ماتم کرے یا اپنی ماں کی اس حرکتوں میں مورد الزام ٹھہرائے۔ دوپہر سے سپہر اور پھر سپہر بھی ڈھلنے لگی تھی۔ وہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ کوشش کرتے کئی جگہ دیکھ کر آ چکے تھے جہاں وہ جاتی تھی۔ اکیڈمی میں وہ آج گئی تھی، وہاں سے بھی علی پتہ کر آیا تھا۔ اچانک سامان کے ذہن میں آیا کہیں وہ کراچی تو نہیں چلی گئی۔ میں انکوائری آپریٹر سے پتہ کروا چکا ہوں، کراچی جانے والی فلائٹ صبح 10 بجے
کے بعد ابھی تک کوئی نہیں گئی. دوسری فلائٹ شام کی ہے. ہو سکتا ہے وہ ایئرپورٹ پر ہو. پتہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں. وہ دونوں اکٹھے ہی ایئرپورٹ پہنچے تھے مگر وہاں ہر طرف دیکھ لینے کے باوجود انہیں کچھ کہیں نہیں ملی تھی. تھک ہار کر وہ وہاں سے نکل آئے تھے. کہاں جا سکتی ہے؟ سمان احمد کو اس کی جذباتیت کا اچھی طرح اندازہ تھا. دل میں عجیب سے وہم بھی آ رہے تھے. ہو سکتا ہے وہ یہیں کہیں ہوں. فلائٹ کے علاوہ وہ اتنی جلدی کراچی جا بھی نہیں سکتی. ریل گاڑی میں بھی نہیں. عثمان بھائی نے کہا پھر بھی میں فون کر کے پتہ کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی کلو مل ہی جائے. سمان نے کراچی چچا کے گھر فون کیا. چچی جان سے سلام دعا کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی. سمان احمد براہ راست ان سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا. ابھی زرش کی بھی کال آئی تھی. شکر ہے وہ اپنے کال سے نکلی تو صحیح. پچھلے دنوں زباریہ فون کر کے اس کی کیفیت کو بتاتی رہی تھی. 3-4 دن سے کسی کا فون نہیں آیا. میں خود بھی سوچ رہی تھی کہ آج سے بات کروں گی اور تم لوگوں نے کال کر لی. خوش رہو. کیا بات ہوئی آپ کے ذریعے سے؟ تمہارے سامنے ہی تو بات ہوئی تھی. کیا تمہیں علم نہیں؟ جی علم ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. وہ نارمل ہو گئی ہے. بتا رہی تھی کہ آؤٹنگ کو تم لوگ چھتر پارک آئے ہوئے ہو. ویسے یہ جگہ ہے اسے بڑی پسند. تو کیا وہ ابھی تک چھتر پارک ہے؟ سمان کے ذہن کو جھٹکا لگا تھا. اس نے فوراً چچی سے خدا حافظ کہا تھا. جلدی کریں وہ چھتر پارک میں ہیں. چچی جان سے اس کی بات ہوئی ہے. عثمان بھائی نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی تھی. شام کے سائے گہرے ہونے کو تھے. بڑی سپیڈ سے وہ لوگ وہاں پہنچے تھے. پارک کے اندر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی. وہ جھیل سائڈ پر نہ ہو کہیں. عثمان بھائی کے کہنے پر وہ دونوں ادھر ہی چلے آئے تھے. سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر سمان نے دائیں سے بائیں نگاہ دوڑائی اور پھر ایک منظر پر جیسے سمان احمد کی ہی نہیں عثمان احمد کی بھی نظریں ساکت ہوگی. ننگے پاؤں اندھا دھند بھاگتی زرش نظر آ رہی تھی. سمان بھاگو. عثمان بھائی نے فوراً صورتحال بھانپی تھی. وہ دونوں بھاگتے ہوئے آگے بڑھے تھے. اندھا دھند بھاگتی زرش سمان کے سامنے آ جانے سے اس سے ٹکرا کر ایک دم چیخی تھی. سمان احمد کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بے یقین ہوئی تھی. ایک پل کو اور پھر خوف سے اس نے سمان احمد کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا. سمان زرش کا بیگ وہیں گر گیا تھا. عثمان بھائی نے آگے بڑھ کر اٹھا لیا. سمان احمد نے اسے خود سے علیحدہ کرتے بڑی کھولتی نظروں سے اسے دیکھا تھا. یہ سب کیا ہے؟ انتہائی برہم انداز تھا. پہلے سے ہی خوفزدہ زرش مزید سہم گئی تھی. میں تو ادھر بیٹھی تھی. شٹ اپ. سمان پچھلے چند گھنٹوں میں جس اذیت و پریشانی سے گزر چکا تھا اس نے ذہن ایسا معاف کیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا ہاتھ زرش پر اٹھ گیا تھا. سمان پہلے سے ہی وہ خوفزدہ ہے. زرش اس پتھر پر ایک دم نڈال ہوئی تھی. عثمان بھائی نے ٹوکا تو سمان نے خود پر سختی سے قابو کیا. اس کی حالت دیکھو. وہ پہلے ہی خوفزدہ ہے. اوپر سے تمہارا یہ رویہ. شرم کرو. عثمان بھائی سمان کو یوں ہاتھ اٹھانا بہت برا لگا تھا. زرش پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیا. وہ اس کے کندھے سے لگ کر سسک اٹھی تھی. تمہیں تو بہت تیز بخار ہے. او مائی گاڈ. سمان اس کی حالت بہت خراب ہے. سمان نے کچھ نہیں کہا تھا. لب بھیج کر اسے برہم نگاہوں سے دیکھتے بڑے بڑے دھنگ بڑھتا وہاں سے نکل گیا تھا. عثمان بھائی کے سارے وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی. اس کے ساتھ آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد خود سے وہ جو بھی حماقت کر بیٹھی تھی اور جو ہونے جا رہا تھا اس سب واقعات نے مل کر اسے اس طرح جھنجھوڑا تھا کہ گھر جانے تک اس کے حواس ساتھ چھوڑ چکے تھے. بیٹے کی ولادت نے نویرا کو ایک دم سے بڑا اعتماد بخشا تھا. ایک ایسا بھرپور اعتماد جسے اسے اب کسی کی بھی پرواہ نہ ہو. اس نے بیٹے کا نام موصب رکھا تھا. شرک زمان کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اپنی اولاد کے معاملے میں وہ نویرا کے سامنے یکسر غیر اہم ہو کر رہ گیا ہے. اس نے بیٹے کا نام اسامہ رکھنا چاہا مگر نویرا کو مصب کے نام پر ڈٹے دے کر اس نے خاموشی اختیار کر لی. ان چند دنوں میں بہت غور و خوض کے بعد ایک احساس شدت سے ہوا کہ نویرا بہت بدل گئی ہے. کیسے؟ وہ وجہ ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا مگر اپنا موقف غلط نہیں لگ رہا تھا. خالدہ بیگم ابھی تک ادھر ہی تھی. رفت باتی بھتیجے کی خوشخبری سن کر چند دنوں میں ہی پاکستان آ گئی تھی. اکیلی آئی تھی. شوہر اور بچے وہیں تھے. صرف چند دن کے لیے ہی آئی تھی. ان کی آمد کے بعد شارق زمان نے عقیقے کی تقریب رکھ لی تھی. نویرا سے لاکھ اختلافات سہی. بیٹا تو اس کا اپنا تھا اور اپنے بیٹے کی آمد کی وہ بھرپور خوشی منانا چاہتا تھا. عقیقے کی تقریب میں پورا خاندان مدعو تھا. حمید چچا کی طرف سے رضا کے علاوہ وہ سب ہی آئے تھے جبکہ چچا فاروق کے ہاں سے نواز سمیت سبھی موجود تھے. ساجدہ باجی کی بھی ساری فیملی تھی اور اماں کے ہاں سے نبیل بھائی کے سوا بھابھی اور اماں تھی. نویرا کا رویہ سب کے ساتھ بڑا نارمل تھا. وہ سارا وقت بیٹے کو اٹھائے اماں کے کمرے میں بیٹھی رہی تھی. مہمانوں کو رفت باجی اماں اور خالدہ بیگم دیکھ رہی تھی. نویرا بھی سب مہمان کھانے کے لیے باہر لان کی طرف چلے گئے تھے. وہ اس وقت تنہا تھی. جب رمشا کھانا کھانے کے بجائے اس کے پاس چلی آئی. اسے دیکھ کر نویرا کے چہرے کے اعصاب کشیدگی کا شکار ہوئے تھے. تاہم وہ خاموش رہی تھی. آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ سارا وقت صرف سلام دعا کے علاوہ اس سے مخاطب نہیں ہوئی تھی. رمشا کے دل و دماغ پر ایک بوجھ سا بڑھ گیا تھا. ادھر رضا کا رویہ دن بدن بد سے بدترین ہوتا جا رہا تھا. پہلے تو اسے حمید چچا کی مصلیت روکے رکھی تھی مگر اب اس کا سارا غبار امی پر اترتا تھا. وہ بغیر لحاظ کے اپنے اندر کا ابال نکالتا تھا. کیوں
नवेरा ने बड़ी संजीदगी से इसे देखा। वो उंगलियां चटखाती बहुत परेशान हो रही थी। रजा ने आपके मामले में शारिक भाई के साथ जो भी गलत बयानी की है, इसकी कहीं ना कहीं वजह तो मैं भी हूँ। अगर मैं रजा को इस हद तक गुस्सा ना दिलाती तो वो शायद यह कदम कभी ना उठाता। आंसू भरी आंखों से इसने इकरार जुर्म किया था। जो होना था वो हो चुका। तुम वजह ना बनती तो कोई और वजह बन जाता। कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर मेरा है। मैंने रजा को समझने में गलती की। मुझे नहीं इल्म था कि जिसे मैं छोटा भाई समझ रही हूँ वो ज़हनी तौर पर इस कदर गिरावट का इजहार करेगा। एक तरफ से सोचो तो लगता है अच्छा ही हुआ मुझ पर शारिक ज़मान की भी हकीकत खुल गई। मैं जो हूँ मुझे पता है। मुझे किसी की माफ़ी या गवाही की ज़रूरत नहीं। ख्वामखा तुमने जहमत की। नवेरा के ठंडे ठार लहजे में ऐसा एहसास था कि निमिषा लब दांतों तले दबा गई और फिर वहां रुकी नहीं थी, फौरन पलटी थी। मगर दरवाजे के दहलीज पर नवाज फारूक और उसकी बेगम को खड़े देखकर साकित रह गई थी। नवेरा की दरवाजे की जानिब पुश थी और वो कब का इन लोगों को देख चुकी थी। वो फौरन कमरे से निकली तो नवाज रवीसा को अंदर जाने का इशारा करते खुद इसके पीछे चला है। ये सब क्या था रिमशा? मुझे नहीं पता नवाज भाई, प्लीज कोई बात नहीं थी, यूं ही बकवास कर रही थी। झलकती आंखों से आंसू साफ करते हुए इसने कहा तो नवाज ने एक पल को इसे देखा था। इधर आओ, यहाँ बैठकर बताओ, हो सकता है कोई मामला हल कर सकूं। वो इसलिए एक निस्बतन पुरसुकून गोशे में आ बैठा था। नवाज के जोर देने पर रिमशा कुछ देर को चुप रही, फिर एक एक बात बताती चली गई। और नवाज फारूक के लिए ये सब कयामत से कम नहीं था। ओ माय गॉड, यहाँ कुछ कितना कुछ हो चुका है और शारिक ज़मान क्या इतना अहम है कि रजा के एक झूठ पर एक इंतहाई कदम उठा लिया। नवेरा के बारे में कोई कसम भी उठाए मैं यकीन ना करूं। और शारिक अब क्या सूरत हाल है? बेयकीनी से निकलने के बाद रिमशा को देखा। वो दुपट्टे से अपना चेहरा साफ कर रही थी। अभी कुछ देर पहले खालदा आंटी फूफा से बात कर रही थी कि नवेरा अभी किसी भी तौर अब शारिक भाई के साथ रहने पर आमादा नहीं और शारिक भाई का जहन अभी तक इसी मकाम पर है कि आंटी ये भी बता रही थी कि वो नवेरा अभी अब इनसे अलहदगी की बात कर रही हैं, मगर खालदा आंटी नहीं मान रही। ओ नो, नवाज फारूक गुमसुम रह गया था। नवाज को खुद या सिर्फ और सिर्फ शारिक की वजह से, और अब शारिक सिर्फ एक झूठे इल्जाम पर यह सब कर रहा था। इसे यकीन करने पर तामुल था। मैं तो अब तक समझ रही थी कि नवेरा अब यहाँ हैं, सब कुछ बेहतर हो चुका है, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि अब बात इस कदर बढ़ गई है। खालदा आंटी रो रही थी कि नवेरा अभी किसी तौर भी नहीं मान रही। इनकी सिर्फ एक ही जिद है, या तो वो इनको अपने यहाँ ले जाए या फिर वो खुद सामान से शारिक से हर ताल्लुक तोड़ देंगी। नवाज भाई, अचानक इसने गुमसुम से नवाज भाई को पुकारा। आप शारिक भाई से बात करें ना, हो सकता है कोई बेहतरी की राह निकल आए। आपको नहीं पता रजा किस हद तक बदलिहाज और जज्बातियत का शिकार हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ फूफा जान की धमकियों की वजह से कुछ लिहाज कर जाता है, वरना तो उठो अब यहाँ से, ये रोना धोना बंद करो। रोना मसले का हल नहीं है। कुछ हद तक तो गलतियाँ तुम भी करती ही हो, मगर खैर तुम्हें इल्म था कि रजा की जज्बातियत का तो तुम इसे भड़काने या तैश दिलाने के बजाय आराम से हैंडल करती, मोहब्बत से समझाती। रिमशा, मोहब्बत और नरमी से समझाना वो ताकत है जो बड़े से बड़े शख्स को भी राह रास्त पर ले आता है। गलतियां तो तुम कर चुकी हो। बेहतर था तुम शुरू में ही ज़ुबैदा चची या नवेरा को बता देती, बजाय खुद भी गुस्सा करने और रजा को भी जलाने सताने की बजाय। ये हिकमत अमली बेहतर थी। नवेरा संजीदा लड़की थी, तब कोई ना कोई सदबाब तो ज़रूर करती। शादी के बाद इस तरह इसकी ज़िंदगी ख़राब तो ना होती। बहुत बुरा किया तुम दोनों ने। मगर नवाज फारूक को अफसोस कम ही नहीं हो रहा था। तुम अब उठो, खाना खाओ। मैं जाकर शारिक और रजा दोनों को बिठाकर बात सुलझाने और मसला क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। रिमशा इसकी तसल्ली देने पर उठ कर चली गई थी, मगर नवाज फारूक खुद कितनी देर तक अपनी जगह हिल तक ना सका था। नवेरा खुश नहीं थी। वलीमे वाले दिन इसे देखते ही अंदाज़ा लगा लिया था, मगर वजह ये होगी वहम गुमान में भी नहीं था। शारिक ज़मान की जज्बातियत पर भी वो बेयकीन हो रही थी। जिस औरत को वो जान की बाजी लगाकर हर नफ़ा नुकसान से बेनियाज होकर इसने हासिल किया था, और अब इसी औरत के किरदार की तरफ से वो मशकूक था। नवाज फारूक के अंदर की बेचैनी और एहसास नदामत बढ़ता चला गया था। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करते हैं पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।